बहकी शरीफ की रिवायत है कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की धूनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ान की खातर आरास्ता किया जाता है। बस जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक ऐसी हवा चलती है जिसका नाम मसीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और किवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आवेज सुरीली आवाज निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बाला खानों के दरमियान खड़े होकर आवाज देती हैं कि कोई है अल्लाह ताला जल्ला शानू की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला जल्ला शानहू इसको हमसे जोड़ दें। फिर वही हूरें जन्नत के दारोगा रिजवान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि रमजानुल मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक ताला जल्ला शानुहु रिजवान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दे, और मालिक यानी जहन्नम के दारोगा से फरमा देते हैं कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोजादारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दे। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि जमीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद करो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों को ख़राब न करें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक ताला जल्ला शानुहु रमज़ान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, कोई है मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, कौन है जो गनी को कर्ज दे, ऐसा गनी जो नादार नहीं, ऐसा पूरा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हक ताला जल्ला शानुहु रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके थे। और जब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कद्र होती है तो हक ताला जल्ला शानुहु जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं, वो फरिश्तों की एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज झंडा होता है जिसको वो काबे के ऊपर खड़ा करते हैं, और फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 पर हैं जिनमें से 2 बाजुओं को सिर्फ इसी रात में खोलते हैं, जिनको मशरक से मगरब तक फैला देते हैं। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, इसको सलाम करें और मुसाफा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं, ऐ फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि हक ताला जल्ला शानुहु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ फरमा दिया। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने पूछा
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی جل شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی جل شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن یعنی عید کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔